Les passagers melden zu Fuerteventura gelandet. Das transaktuelle Flughafen Zeitplatz gestreckt zu bis durchschnittlich über die Jazzgemächer sieht physisch von der Gepäcktasche aufmerk. Und pas op dat je naast de bocht verkeert. Aber du kannst ja mal Elektronischkeiten ist benutzen, mir ist nicht schon darauf hinweisen, dass Palma SPC von den Dingen filmen so, du kommst die Dode außerhalb vom Flughafen. Al die Leute, die halt zu Fuerteventura verlassen, so melo, wie man es merci an der Fahrt. Det is een ganz schön vakant. Transitpassagieren für Lützeburg sind auch französische Reiseklammern am Transithal zu werden. An alle persönlichen Gegenständen sowie Gepäck mit von Bord zu holen. Der Nummertag dauert ungefähr 30 Minuten. Dear passengers, we just landed in Fuerteventura. It's now 12:20 p.m. local time. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Be careful when you open overhead compartments and make sure not to forget anything when leaving the aircraft. Electronic devices may be used again. We would like to remind you that smoking is only allowed once you have reached dedicated smoking area or outside the airport. To all those passengers who are leaving us here in Fuerteventura, we say goodbye. Thank you for choosing Luxair Tours and we wish you a nice holiday. Transit passengers for Luxembourg are kindly requested to disembark and take along all personal belongings, including their hand luggage. The stopover will be approximately 30 minutes. Thank you. Chers passagers, nous vous souhaitons la bienvenue à Fuerteventura. Il est actuellement midi 20 en heure locale. Veuillez garder votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Soyez prudents en ouvrant les compartiments à bagages et avant de sortir, vérifiez que vous avez rien oublié en cabine. Il est désormais permis d'utiliser tous les appareils électroniques. Nous rappelons qu'il n'est pas permis de fumer jusqu'à vous êtes arrivé dans une zone fumeur à l'extérieur au gare. À tous les passagers qui nous quittent ici à Fuerteventura, nous disons au revoir. Merci d'avoir choisi Luxair Tour et nous vous souhaitons un très bon séjour. Les passagers en transit pour Luxembourg sont priés de débarquer également, munis de leurs bagages et effets personnels. La durée de l'escale sera d'environ 30 minutes. Merci. Eine Information für Passagiere mit Luxair Tourist. Dokument als die, da werde ich nur das Gepäck beim Haus Arrivé vom Flughafen. Da kriegt ihr auch Informationen über den Transfer am Hotel oder auf Details, falls ihr ein Auto gelohnt habt. A few informations for passengers with Luxair Tour travel documents. Our guide will welcome you in the arrival hall and give you information about the transfer to your hotel or about the car rental agreements. Thank you. Voici encore quelques informations pour les passagers munis du document